Yung maitim ka pero ang dami na fall sa'yo, no? Eh? Baka kasing kanal. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Look at me now. Look at me now. Kasi all this time, akala ko ako pa din. Hindi na pala. I feel betrayed. Miss, matagal ka na dito? 10 taon po. 10 taon? Paano 10 taon? Last week lang nagbukas tong spa ninyo. Opo, pero bago yun, nandito na ako. Ah,